अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊं सगर नाजिया मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान जी तारीख़ी सफ़ारती कोशिशुनि सबब नेठ विच ओभर वारी जेका जंग आहे हाणे उहा अमुन जो में तब्दील थींदे असांखे नज़र अचे पई। ऐं इज़राइल, अमरीका ऐं ईरान ॿिनि हफ़्तनि लाइ जंगबंदी ते मुतफ़िक़ थी विया आहिनि। अव्हांजे ॼाण में इहा शइ आहे त मुसलसल पाकिस्तान जी जेका सिविलियन अस्करी क़यादत आहे उन्हनि ॾींहं राति कोशिशूं कयूं ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां, जंहिंमें उहे मुल्क जेके नाज़रीन धुरियूं हुयूं, जेके जंग में शामिल हुयूं, उन्हनि समेत दुनिया जी ॿियूं ताक़तूं उन्हनि खे इंगेज करणु ऐं उनखां सवाइ ख़िते जे मुल्कनि खे ॻाल्हियुनि में इंगेज करणु ऐं बहरहाल असां ॾिठोसीं त गुज़िरियल राति जॾहिं समूरी दुनिया में हिकु ख़ौफ़ हो, हिकु मायूसी हुई त छा थींदो। अमरीका पारां जेका ॾिनल डेडलाइन हुई, जीअं जीअं उहा डेडलाइन वेझो थिए पई पंहिंजे इख़्तिताम जे, उन जे हवाले सां ॾिसूं पिया त ख़ौफ़ में तमामु घणो इज़ाफ़ो थियो हो, सॼी दुनिया अंदरि मायूसी में तमामु घणो इज़ाफ़ो थियो हो। पर नेठि अमुन जे हवाले सां जेके कोशिशूं हुयूं उहे असां कामयाबु थींदे ॾिठियूंसीं ऐं पाकिस्तान जो इन हवाले सां हिकु तारीख़ी रोल नज़र आयो आहे। पाकिस्तान जी सफ़ारती कोशिशुनि जी, सफ़ारती नाज़रीन किरदार जी सॼी दुनिया हिन वक़्तु साराह करे पई। आलमी मीडिया हुजे, आलमी अॻवान हुजनि, मुल्क हुजनि, सभु पाकिस्तान जे हिन किरदार जी साराह कनि पिया। ऐं ॿिनि हफ़्तनि लाइ जेका ही जंगबंदी असांखे नज़र अचे पई, उन जंगबंदीअ ते अमल दरामद बि शुरू थी वियो आहे ऐं ओबना हुर्मज़ नाज़रीन खुली चुको आहे। उतां खां जहाज़नि जो जेको लंघण वारो सिलसिलो आहे उन जो पिणु आगाज़ थी चुको आहे। उन सां गॾोगॾु नाज़रीन ईंदड़ जेको जुमो हूंदो, यानी हिकु ॾींहं खां पोइ इस्लामाबाद अंदरि ॿई मुल्क अमरीका ऐं ईरान उन्हनि जी जेके क़यादतूं आहिनि उहे हिते मौजूदु हूंदियूं, उन्हनि जी टीम्स ऐं उते नाज़रीन ॻाल्हियुनि जो जेको अमल आहे उनजो आगाज़ थींदो। 15 ॾींहं ताईं हीउ सिलसिलो जारी रहंदो। ईरान जो हवाले सां इहो चवणु आहे त जेका ही समूरी सूरत हाल आहे, जेके 10 नुक़्ता आहिनि ईरान जा, उन तहत अमरीका सां ॻाल्हियूं थींदियूं। अमरीका पारां बि, वाइट हाउस पारां बि जेका मोट साम्हूं अचे पई, मुंहिंजो रदी अमल इहो साम्हूं अचे पियो त जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे ऐं हिन में तमामु घणो मस्बत किरदारु जिंदुरनि जो रहियो आहे, उन्हनि जा बि थोरा आहियूं। ख़ासि करे पाकिस्तान जे किरदार जी बि वाखाण कई पई वञे। असां गॾोगॾु ॼाणा पई वञे त ईरान जा जेके हिन वक़्तु नुक़्ता आहिनि उन में काफ़ी नुक़्ता त अहिड़ा आहिनि जिते असां अॻु ई इतफ़ाक़ करे चुका आहियूं। नाज़रीन, इज़राइल जो जेको किरदारु हिन वक़्तु नज़र अचे पियो, जेतोणीकि इज़राइल पारां हिकु मशरूत हिमायत हिन जंगबंदी जी साम्हूं अचे पई, पर उन बावजूदि इज़राइल होॾ तां न लथो आहे। पंहिंजी होॾ ते बरक़रार रहंदे इज़राइल जो इहो चवणु आहे त हिन जंगबंदी में लबनान शामिल आहे। ऐं जीअं तव्हांखे इहा बि ॼाण आहे त नाज़रीन मुसलसल जेका ही समूरी सूरत हाल जंहिंखे भोॻियो आहे सॼी दुनिया, हिन ख़िते समेत भोॻियो आहे, 40 ॾींहं हुन जंग खे थी चुका ऐं मुसलसल उन जंग में असां ॾिठोसीं त कहिड़े रीति हिन जंग खे वधाइण जी, हिन चिटाण खे वधाइण जी जेके कोशिशूं आहिनि, जेके बयान आहिनि, उहे इज़राइल पारां असांखे मुसलसल नज़र आया। ऐं हिन वक़्तु बि उहो सिलसिलो रुकिजी न सघियो आहे। कुझु अहिड़ा बि साम्हूं अचनि पिया त जंहिं वक़्तु हीअ जंगबंदी जो आगाज़ थी चुको आहे ऐं उन जे ॾिसूं था त उन जा जेके असर आहिनि उहे बि ज़ाहिर थियण शुरू थिया आहिनि। तेल जी आलमी जेका मार्केट आहे उन ते बि उनजा असर असांखे नज़र अचनि पिया। ओबना हुर्मज़ खुली चुको आहे ऐं जे लाइ जेके हालतूं आहिनि उहे पिणु साज़गार थियण वञनि पियूं। पर इन दौरान बि अहिड़ा इतला साम्हूं अचनि पिया त इज़राइल हिन कोशिश में आहे त कंहिं तरीक़े सां हिन सीज़ फायर खे वायलेट कजे, त जीअं हिकु भेरो ॿीहर जेको दुनिया नेठि सुख सां खयो आहे, अमुन जे हवाले सां हिकिड़ी उमेद पैदा थी आहे ऐं मुस्तक़िल जंगबंदी जे लाइ बि उमेद पैदा थी आहे, उनखे कंहिं तरीक़े सां ख़राबु कजे। उन हवाले सां बि अहिड़ा इतला साम्हूं अचनि पिया आहिनि। समूरी सूरत हाल में जॾहिं सॼी दुनिया वाखाण करे पई नाज़रीन किरदार जी, त इज़राइल जो मूं ज़िक्र कयो ऐं भारत जो बि ज़िक्र कंदासीं, जिते उते पिणु तमामु घणी भारतीय क़यादत में मायूसी जंहिंजो इज़हार असां केतिरनि ई ॾींहंनि खां उन मायूसीअ जो, उन फ्रस्ट्रेशन जो, त पाकिस्तान खे हिन सफ़ारती किरदार जे हवाले सां जेके पाकिस्तान जूं कोशिशूं आहिनि, न रुॻो उन जी तारीफ़ थिए पई, साराह थिए पई, पर उन जो किरदारु ॾींहों ॾींहुं असां ॾिठोसीं त कहिड़े रीति उन में अहमियत असां ॾिठीसीं त पाकिस्तान जे किरदार खे तमामु घणी अहमियत मिली। उन हवाले सां बि पंहिंजी फ्रस्ट्रेशन जो आगाज़ थींदो रहियो ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उनजो इज़हार थींदो रहियो। पर हाणे उहा मायूसी तमामु घणी वधी चुकी आहे त अॼु जॾहिं ही हिकिड़ी सुठो ॾींहुं असां ॾिसूं था, केतिरे ई ॾींहंनि खां पोइ हिकिड़ी सुठी उमेद पैदा थी आहे अमुन जी बहाली जे हवाले सां। इन वक़्त में जेके बि नाज़रीन एक्सपर्ट्स आहिनि, पाकिस्तान जी क़यादत हुजे, दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि जूं क़यादतूं हुजनि, इन ॻाल्हि जो बि इज़हार कनि पियूं त हाणे हीउ सवाल त तमामु घणो अहम थींदो त सीज़ फायर थी वियो, पर हाणे अॻियां छा थींदो, अॻियां कीअं मुस्तक़िल जंगबंदी अञा वधिणो आहे। उन सां गॾोगॾु स्पॉयलर्स ते बि ध्यानु रखिणो आहे, उन्हनि ते बि नज़र रखणी आहे। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॻियां वधूं था, जेको मूंसां गॾु एक्सपर्ट पैनल मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ असां कराईंदसि ऐं पोइ गुफ़्तगू कंदासीं। मूंसां गॾु ॼो की प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ मौजूदु आहिनि सीनियर डिप्लोमेट आहिनि, एम्बेसडर रिटायर्ड हसन हबीब साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। कुझु देरि में नाज़रीन डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब सीनियर डिप्लोमेट आहिनि, मूंखे जॉइन कंदा वीडियो लिंक ते, ऐं सीनियर दिफ़ाई तजिया निगार आहिनि नाज़रीन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, वीडियो लिंक ज़रिए उहे पिणु मूंखे कुछ देर में ज्वाइन कंदा। हसन हबीब साहब, आपको वेलकम करूंगी आज के शो में। और
آپ کو بھی ضرور مبارکباد دوں گی، آپ بھی مستحق ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کتنے ہی وقت سے یہ جو کوششیں لی گئی اس میں جو ایک سارا عمل نظر آیا پاکستان کی جانب سے، جو مخلصانہ کوششیں نظر آئیں، اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن یہاں کے قوم کو بھی جاتا ہے، عوام کو بھی جاتا ہے، یہاں کی قیادت کو بھی جاتا ہے، پولیٹیکل قیادت کو، آپ جیسے جو مخلص لوگ، جو دانشور لوگ، ان کو بھی جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس پورے پروسیس میں سب ہمیں ایک پیج پر نظر آئے۔ آج کا دن ایک تاریخی دن، سفارتکاری کی دنیا میں پاکستان کی کامیاب کوششوں کو ہر جگہ پر سراہا جا رہا ہے، لیکن جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ جب اس قسم کی کوئی ذمہ داری، اس قسم کی کوئی اچیومنٹ آپ کے حصے میں آتی ہے تو پھر ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، نظریں آپ کی طرف پھر اور اٹھنے لگتی ہیں، آپ پر فوکس بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وقت سارا فوکس اسلام آباد میں ہے کہ کیا ہونے لگا ہے جمعے کے روز سے جو مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، مذاکرات کا عمل، اس میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب سیز فائر ہو چکا، آگے کا کیا مراحل ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ نازیہ، پہلے تو آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ ہمارے خطے کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمسایہ جس سے ہمارے ہزاروں سال کے روابط ہیں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا ایران کے ساتھ اتنا ڈیپر لنک ہے کہ میں ایک دفعہ ایران میں کسی جگہ کہہ رہا تھا کہ جتنے سبزوار ایران کی موجودہ پاپولیشن ہے، اس سے زیادہ سبزواری ہمارے پاس کراچی میں موجود ہیں۔ تو یہ ہمارے ایران سے کانٹیکٹس ہیں، اور یہ جنگ جو تھی وہ زبردستی ایران پہ مسلط کی گئی تھی، اور آپ نے دیکھا ہمارے لوگوں نے بغیر فقہ کا خیال کیے، بغیر کسی اور چیز کا خیال کیے، ایران کو عوامی سطح پہ بہت سپورٹ دی، اور جس کو ایرانی ریکگنائز بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اس مبارکباد میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے وہ ڈپلومیٹس جو بڑی خاموشی سے کام کرتے رہے، کوئی فین فیئر نہیں کیا، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، انہوں نے خاموشی سے دونوں طرف بات کر کے ان کو مذاکرات کی طرف لانے کی کوشش کی۔ اور یہ جو ٹیمپریری سیز فائر ہے، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ آپ نے جیسے خود بھی کہا کہ اسرائیل نے اسپوائلر کا رول ادا کیا، شروع سے اس جنگ میں امریکہ کو گھسیٹا اور بلا وجہ ہیومینیٹیرین کاسٹ بڑھائی، اس کی اسکولوں پہ حملہ، آپ کو پتا ہے میناب پہ حملے میں 170 طالبات شہید ہوئی تھی، اس کے علاوہ کئی سو میڈیکل سینٹرز تباہ ہوئے ہیں، اسکول تباہ ہوئے ہیں، پولیس اسٹیشن تباہ ہوئے۔ تو اسرائیل کی پوری کوشش یہ رہی ہے جنگ میں۔ امریکہ کو تو ٹوٹل خیال جو تھا وہ یہ تھا کہ ایران کی لیڈرشپ چینج کی جائے اور نیوکلیئر پہ ایران سے ڈیل کیا جائے۔ حالانکہ آپ بھی واقف ہیں بہت اچھی طرح سے کہ نیوکلیئر میں امریکہ کو کامیابی ہو گئی تھی۔ 27 فروری کو عمانی وزیر خارجہ کا بیان آپ یاد کریں، اس میں بہت کلیئر کہا تھا کہ ایران آمادہ ہے، اور ایران ویسے بھی آمادہ تھا کیونکہ شہید خامنہئی صاحب کا فتویٰ ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے علاوہ، اور کوئی سائن ایسی نہیں تھی سوائے اسرائیل کے اسٹیٹمنٹ کے جس سے ثابت ہو ایران کے پاس بم ہے۔ خود اسرائیل اپنے بم کا ذکر نہیں کرتا۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کے اہداف کچھ اور تھے، لیکن وہ اسرائیل کے اس میں آ کے نیتن یاہو صاحب کے کیا کہیں حرم میں آ کے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، جس کا امریکہ میں بھی بہت زیادہ مذمت ہوئی، اور یہاں تک کہ جب بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہوئی تو امریکن آرمی چیف کی چھٹی ہو گئی، بہت سینئر 6-7 جرنیلوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو آل ان آل یہ ہوا، اور آپ دیکھیں اس کا ایک نمونہ آج سے 4 دن پہلے جب اصفہان پہ امریکنز نے بقول ان کے تباہ کیے اپنے 2 جہاز اور C-130 اور 4 ہیلی کاپٹر اپنا وہ لے گئے، وہ جو پائلٹ کو لے جانا نہیں تھا اتنا والا دھوم دھڑک کا، یہ آئے تھے بیسیکلی یورینیم حاصل کرنے، جو نہیں کر پائے۔ تو امریکہ کو اپنے اہداف حاصل نہیں ہوئے، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایگزٹ کے لیے پھر یہ طے کر لیا کہ انہوں نے لیڈرشپ تبدیل کر دی، اور انہوں نے ایران کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ کوئی تھریٹ نہیں رہے گا۔ بائی دی وے امریکہ کو تو ایران ویسے بھی تھریٹ نہیں تھا کبھی بھی، کہ کوئی ایران کے پاس ایسا ہتھیار نہیں جو امریکہ تک پہنچے۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان میں، جو اب ہمیں جمعے سے امید ہے کہ دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان کے لیے بہت عزت کی بات ہے۔ میں میری زندگی میں 70 سال پورے کر رہا ہوں، میں نے پاکستان کو اتنا زیادہ فوکس میں کبھی نہیں دیکھا تھا ڈپلومیٹیکلی اور ورلڈ اٹینشن میں جتنا کہ آج ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے بہت مخلصانہ کوشش کی تھی،
امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ایران سے بھی ہیں، گلف میں ہمارے تعلق، تو ہم نے ان سب تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا بیلنس کیا، اور ایک کوشش پوری یہ کی کہ ہم کسی ایک کے ساتھ زیادہ کھڑے نظر نہیں آئے۔ اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کل ایک بیان تھا جس میں ایران کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ سعودی عرب پہ حملہ نہ کرے، امریکہ کو ہم نے روکا کہ وہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہ کرے، کیونکہ ہم نے انہی لیڈر سے جا کے بات کرنی ہے۔ تو ہماری ایک بہت ہی بیلنسڈ اسٹریٹجی رہی، اور ہمارے ڈپلومیٹس کو ہم جتنی بھی مبارکباد اور شاباش کہیں کم ہے، کیونکہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں، جب آپ دیکھیں نا ٹرمپ کے 15 پوائنٹ اور تہران کے 6 پوائنٹ اتنے نان نیگوشیبل تھے کہ نیگوسیشن یا سیز فائر کا چانس ہی نہیں بن رہا تھا، لیکن ہم ان دونوں کو ہم نے آمادہ کیا اور ہم ان کو ٹیبل کی طرف لائیں، اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہی جذبہ اگر ہم نے مینٹین رکھا اور یہی ایفرٹس مینٹین رکھی تو یہ پوری امید ہے کہ اسلام آباد ایکارڈ ہوگا، اور آئندہ ہسٹری میں ہمارا نام بڑے اچھے لفظوں میں لیا جائے گا کہ پاکستان کی کوششوں سے اسلام آباد ایکارڈ ہوا، اور یہ عظیم معاہدہ طے ہوا۔ اور آپ دیکھیں اس معاہدے کے بعد یو ول سی اے ڈفرنٹ مڈل ایسٹ، یو ول سی اے ڈفرنٹ ورلڈ، ایک دنیا ہے جو بالکل ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے۔ وہ جو یونی پولر امریکن ہیجمنی کا دور تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، مڈل ایسٹ بھی چینج ہوگا، نئی اپرچونٹیز آئیں گی۔ ایران پہ جب سینکشن اٹھیں گے انشاءاللہ معاہدے کے بعد، تو آپ دیکھیں گی کہ وہاں کنسٹرکشن کے اور ڈیولپمنٹ کے نئے اپرچونٹیز ہوں گے جو پورے خطے کے لیے بہت اچھے ہوں گے، صرف پاکستان کے لیے نہیں۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ اسی دوران ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بھی منظوری ہو جائے گی، جس سے ہمارے گیس کا بحران ختم ہو جائے گا۔ جو ابھی ہمارا ڈیپینڈنس ہو گیا تھا یہ ایل این جی پہ، اتنا مہنگا ایل این جی ہمیں مل رہا تھا، اس کے بجائے ہمیں پراپر گیس ملے گی اور بہت جلدی ملے گی، تو ہمارے لیے بہت خوش آئندی بات ہے۔ اور ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ معاہدہ جلد سے جلد ہو، تاکہ ایرانی عوام کو، اور میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایرانی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہت عظیم قوم ہے۔ آپ دیکھیے کل جب یہ تھریٹ تھی کہ پلوں پہ بم گرائے جائیں گے تو لوگوں نے ہیومن چینز بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اب ایسی قوم سے لڑنا جو ہے وہ حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہاں تو امریکہ امید کر رہا تھا کہ لیڈرشپ کے ہٹتے ہی رجیم چینج ہوگی اور نئے لوگ آ جائیں گے جو امریکہ کے حامی ہوں گے، اب ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ اچھا سمجھا کہ چلو اب معاہدہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے کارنامہ انجام دے دیا کہ اپنے پائلٹ کو ایک مشکل حالات سے نکال کے لے آئے اور ایرانیوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیا، اور ایک بہادری کا اور کیا کہیں اچیومنٹ کا ایک اورا کریٹ کیا ہے۔ ایرانیوں نے بھی ریزسٹنس سے ثابت کر دیا کہ وہ بڑی قوم ہے، دو بڑی طاقتوں کے سامنے بیک وقت اتنے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے باوجود وہ کھڑے رہے اور انہوں نے ثابت کر دیا۔ اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایرانی قوم کے لیے ایک اسٹرانگ وہ آ رہی ہے سپورٹ، خود جو ایرانی امریکہ وغیرہ میں ہے اور یورپ میں ہیں جو بہت زیادہ فیشن زدہ تھے اور مولویوں کے خلاف تھے، وہ بھی روڈ پہ نکلے کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ بڑا ہم لوگوں کے لیے ایک لیسن ہے۔ پھر ڈیفنس میں جو ایرانیوں نے اچیو کیا ہے یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے، جس کو ہم جیسے ملکوں کے لیے جن کے بڑے دشمن ساتھ ہیں، انڈیا جیسے، جن کو اب پریشانی یہ ہو رہی، میں کسی میجر جنرل کا بیان سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو وہ رو رہا ہے کہ بھئی پاکستان کو اتنی عزت کیوں مل گئی۔ بھئی آپ بھی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے جو سب سے لاسٹ میری بات ہے، سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ایک سائزبل پاور ہے، اکنامک پاور ہے، ٹیکنالوجیکل پاور ہے۔ کسی ایک ملک نے انڈیا سے نہیں کہا کہ آپ کوششیں کریں یا آپ پیس پروسیس کا حصہ بنیں۔ اس سے زیادہ مودی کی فارن پالیسی کی ناکامی کا کوئی ریزن نہیں ہو سکتا۔ وہ اسرائیل چلے گئے، اسرائیل کو فادر لینڈ ڈکلیئر کر دیا، سب کر دیا، اب وہ کس منہ سے دنیا کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تو یہ بڑا ہم لوگوں کے لیے اچھا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کی ایفرٹس امن کی طرف دنیا کو لے کے گیا، اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو کہ ہم ایک امن پسند قوم ہے بہت زیادہ سبسٹینشیٹ ہو رہا ہے۔ بالکل حسن حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ اب ایک نیا مڈل ایسٹ ہم دیکھیں گے پوسٹ وار سینیریو میں۔ ایران کے حوالے سے آپ نے درست فرمایا کہ ایران کو ماڈرن وارفیئر میں ایک ماڈل کے طور پر دیکھا جائے گا، دیکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ اسپوائلرز جو ابھی بھی ایکٹیو ہیں
اور اس پورے پروسیس میں ایکٹیو ہمیں نظر آئے، ان کے حوالے سے بھی ضرور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. لیکن حسن صاحب اس پر بھی ضرور روشنی ڈالیے گا، اب جب کہ کمنگ فرائیڈے سے یہ معاملات شروع ہونے لگے ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے معاملات کا آغاز ہوگا، اسپوائلرز کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس وقت کتنا ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے اس سارے پروسیس میں. اور ایک انٹینس فیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیسی اب داخل ہوگی، کیونکہ یہ ٹیمپرری سیز فائر ہے اور اس کے بعد جو اصل جو مرحلہ ہے مستقل جنگ بندی والا، اس کو جو اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے کیا کہیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ضمانت درکار ہوگی دونوں فریقین کو، ضمانت کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی 10 نکاتی جو ایجنڈا ہم ایک دیکھ رہے ہیں جس پر بات ہو رہی ہے، اس پر بھی کچھ اعتراضات سامنے آ سکتے ہیں فریقین کے؟ جی بالکل، دیکھیے ابھی ہم جب نیگوسیشن ٹیبل پہ آئیں گے تو ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اینڈ اٹ میں ٹیک ویری لانگ پیریڈ، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں سیز فائر میں ایکسٹینشنز دیکھنے کو ملیں، اور پاکستان کو جو رول پاکستان اس وقت پلے کر رہا ہے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم برج بنے یا کچھ اور میڈیٹر بنے، ہم بیلنسر کا ایکٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں 2 بڑی مشکل اس میں کنڈیشنز کے بیچ میں ہم نے انہیں بیلنس کر کے پہنچایا ٹیمپرری سیز فائر کی طرف. تو ہمیں اس وجہ، اور آپ یقین مانیں اسپوائلرز میں انڈیا کو بھی آپ شامل کریں، بیکاز آف نیگیٹو پروکسیمیٹی، وہ پاکستان کی وجہ سے اسپوائلر ہے، باقی تو اس پروسیس میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اسرائیل اور انڈیا 2 بہت بڑے اسپوائلرز ہیں جن سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ نت نئے شوشے اٹھائیں گے، مشکلات پیش کریں گے، خیالات تبصرے ضرور کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مودی صاحب کی اس پورے قضیے میں شکست ہو گئی ہے. پورا انڈیا، خاص طور پر ان کی اپوزیشن میڈیا بہت کھل کے مودی کے کمزور اور نیگیٹو کردار کی وہ کر رہا ہے برائی، اور ان کو اس وقت کسی قابل نہیں چھوڑا ہے. تو ہمیں ان نیگوسیشنز میں بہت تحمل سے، بہت کوائٹلی، میں نے جیسے شروع میں بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہے کہ پاکستانیوں نے جو کام کیا وہ بہت خاموشی سے اور تحمل سے کیا. یہ جو پیشنس اور میچورٹی پاکستانیوں نے شو کی تھی یہ لیجنڈری ہے. میں جمیل صاحب آ گئے، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس میں جمیل صاحب بھی بیئر کریں گے، یہ بھی بہت طویل عرصے سے فورن آفس کے ساتھ ہیں، کہ یہ جو ہم نے اس وقت پاکستان کا کردار دیکھا ہے یہ کبھی ہسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا تھا، یہ اور کبھی بہت ہسٹری میں ہمیں نظر نہیں آیا. حسن صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب بھلی گار اوہاں کے آئے مبارک. اوہاں کے بھی اسی ॼाणायूं पिया त حسن حبیب صاحب तव्हां जहिड़ा दानिश्वर आहे उन सां गॾोगॾु सॼी क़ौम, सॼी क़यादत, सिविलियन अस्करी क़यादत असांखे सभु हिकु पेज ते नज़र आया हिन समूरे प्रोसेस में. बहरहाल हिकिड़ो टेम्पररी सीज़ फायर अचीव थी चुको आहे ऐं पाकिस्तान जे किरदार खे सॼी दुनिया हुनजी वाखाण करे पई. पर हाणे अॻियां छा थींदे ॾिसो पिया, अॻियां जा जेके मरहला हूंदा उनखे कीअं थींदे डेवलप थींदे ॾिसो पिया मां? हाँ ज़ाहिर तव्हां इहा मुबारकबाद ॾिनी आहे सॼी क़ौम खे, मूंखे, ऐं असां मुस्तैक़ बि आहियूं. सॼी दुनिया असांखे सम्झे थी पई त असां जेको कमु कयोसीं उहो कमु उन वक़्ते कयोसीं जंहिं वक़्ते दुनिया जो हिकिड़ो ताक़तवर तरीन सदर, हिकिड़े सभिनीनि खां मज़बूत तरीन जेको मुल्क आहे ऐं उनजो नालो आहे अमेरिका, उनजी जेका फ़ौज आहे दुनिया जी सभिनीनि खां वॾे में वॾी फ़ौज आहे, उनजी फ़ौज जा जेके हथियार औज़ार आहिनि दुनिया में कंहिं वटि बि न आहिनि, ऐं उनजो मज़बूत तरीन सदर चवे त मां सॼी हिकिड़ी तहज़ीब ख़तमु करे छॾींदुसि, मां सॼी हिकिड़ी क़ौम खे ख़तमु करे छॾींदुसि, उन क़ौम जो निशानी न रहंदी. ऐं हू जे अहिड़ी धमकी ॾिए त पोइ त ज़ाहिरा माण्हुनि जो साह उते जेको आहे रुकिजी वियो हो कल्ह, त हीउ छा थो चवे, हीरो शेमा नेगासाकी खां पोइ कंहिं सदर कंहिं माण्हू इहा ॻाल्हि कई आहे. उनजा पंहिंजा कांग्रेस जा माण्हू जेके आहिनि उहे पिया चवनि त बाबा ही कहिड़े माण्हू जे हथ में तव्हां इहो न्यूक्लियर कोड ॾेई छॾियो आहे, इहो माण्हू जेको आहे इन खां खसो, इन खां फुरियो इहो न्यूक्लियर कोड कहिड़ी उन ॻाल्हि कई आहे. त कल्ह राति इहा सूरत हुई. उन सूरत में असांजा जेके अकाबरीन आहिनि, असांजा जेके अॻवान आहिनि, उन्हनि जंहिं हिसाब सां महिनत त काफ़ी खां शुरू कई हुई इन्हनि, पर कल्ह राति बि जेके एक्टिवेट थिया इहे ऐं सुबुह जो ख़ुशख़बरी मिली, उन ख़ुशख़बरी जी यकीननि तव्हां जेका मुबारकबाद ॾिनी आहे, ख़ैर मुबारक.
ऐं उन जे पोयां जेकी असांजी महिनत आहे हिकिड़ी राति जी या इहे इन्हनि ॾींहंनि जी महिनत न आहे। हसन हबीब साहब बिल्कुलु सही पियो चवे ते फॉरेन पॉलिसी में मां बि ज़िंदगी में असां एतिरी जेका उनजी उहा फ्लाइट एतिरी उनजी जेका आहे जंहिं हिसाब सां कामयाबी असां ज़िंदगी में न ॾिठीसीं। ऐं उन में हाणे ही कामयाबी ऐं कामयाबी जो इहो ग्राफ जेको असांजो वधियो आहे इन ग्राफ खे असां पंहिंजे मुल्क ऐं पंहिंजे क़ौम पंहिंजे माण्हुनि जे फ़ाइदे में असांखे कीअं असां ॾिसंदासूं। माण्हू ख़ुशि थिए थियनि पर माण्हुनि जे ज़हन में अचे थो पियो माण्हू फॉरेन पॉलिसी सभु त नथा सम्झनि। हिकिड़ो ग़रीब जो ॿार जेको रहे थो पियो टंडे मोहम्मद खान में, जेको माहोटन में रहे थो पियो, जेको बीड़े चांडीअ में रहे थो पियो, जेको ठुल ऐं जैकबाबाद में रहे थो पियो, उनखे केॾी ख़बर त हिन सां कहिड़ो उनजो फ़ाइदो मां थो ॿुधायां तव्हांजे नाज़रीन लाइ बि। अॼु काई बि क़ौम उन वक़्त ताईं उनजी मईशत माना उनजो जेको आहे नियाणे वारो जेको खातो आहे उहो कॾहिं बि बहितर न थींदो आहे जेसीं ताईं दुनिया में तव्हांजी फॉरेन पॉलिसी ठीकु न हुजे। हाणे फॉरेन पॉलिसी तव्हांजी इज़त वधी आहे, हुनजी काफ़ी बहितरी आई आहे, बहितरीन थी वई आहे। ऐं हाणे मां अचां थो ॿिए हिसे ते बि त इन में असां अॻिते वञी कहिड़ो रोल था करे सघूं। पर असांजी मईशत जेका आहे उहा ई किरियल आहे न। असल प्रॉब्लम असांखे हीअ आहे त इन में जहिड़ी फॉरेन पॉलिसी तव्हांजी एतिरी सुठी थी वई, तव्हांखे कामयाबी एतिरी बहितरीन मिली आहे त उन खां पोइ तव्हांखे हाणे जेके इन जे बदिरां माण्हू तव्हांजी दुनिया इज़त बि कंदी, वापार बि करणु चाहींदी तव्हां सां दुनिया, ऐं वापार खां लॻोलॻ तव्हां वटि दुनिया इन सूरत में इन हैसियत में इन्वेस्टमेंट बि करणु चाहींदी छो जे तव्हांजी इज़त वधी आहे, तव्हांजो वक़ार वधियो आहे। ऐं इन्वेस्टमेंट जेॾी महिल थींदी तव्हां सां माण्हू वापार कंदा, तव्हां सां एग्रीमेंट कंदा, तव्हां सां चाहींदा त तव्हां सां को रिश्तो वास्तो उन्हनि जो बि वधे। ऐं जेॾी महिल तव्हां इन सॼी रीजन में नेट स्टेबलाइज़र जहिड़ो कमु कयो त उन में इनशाअल्लाह असांजी इकोनॉमी असांजी मईशत जेका आहे उहा बि बहितर थींदी। तव्हां चवंदव त मां ॿियो हिसो हिन जो ॿुधाईंदुसि त हाणे जेको अगेन तमामु सेंसिटिव हिसो आहे ऐं उहो आहे हाणे इहो परमानेंट मामिलो कीअं हिन जे पीस एकॉर्ड कीअं साइन थिए, जंहिंजो नालो इनशाअल्लाह थींदो इस्लामाबाद एकॉर्ड। ऐं पाकिस्तान में इस्लामाबाद एकॉर्ड जो थियण जिथे जेडी वैंस सुभाणे न परीं अचे थो पियो, जिथे अहिड़ा वॾा वॾा जेके नाला अचनि था पिया, ईरान मां उनजो स्पीकर साहब अचे थो पियो, उनजो जेके फॉरेन मिनिस्टर अचे थो पियो, ऐं इन मां जेको रिज़ल्ट निकिरंदो ज़ाहिर आहे सॼी दुनिया जी हाणे उन ते नज़र पवंदी। हर रोज़ हर ॾींहुं तव्हां ॾिसंदव त पाकिस्तान जाॾे काॾे फ्रंट पेज ते हूंदो ऐं दुनिया में डिस्कस थींदो हूंदो जेॾी महिल ही असांजी थींदी। ऐं इन में ई असांजी फॉरेन थींदो छा आहे, तव्हांजी पासपोर्ट जी इज़त वधंदी, तव्हांजे माण्हुनि जी इज़त वधंदी। इहो सिलसिलो तव्हांजे बरक़रार रहियो। करिणो छा आहे त ही त असांखे कामयाबी थी, इनशाअल्लाह परमानेंट कोई हिन जो हल बि निकिरंदो छो जे असां पंहिंजे दोस्तनि खे बि पाण सां वठी था हलूं। असां जेके इहे गल्फ कंट्रीज़ आहिनि इन्हनि खे बि कॉन्फिडेंस में वठी था हलूं। जेके चाइना, रशिया, ॿिया मुल्क, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड ताईं अॼु असांजे हुन में बयानु ॾिनो आहे त ही सभु मुल्क जेॾी महिल असां सां हलंदा ऐं जेॾी महिल इन्हनि जी कंसल्टेशन से असां कंदासीं। हाणे इहो थियो छो, इहो आख़िरी ॻाल्हि जेको करे थोरो इंट्रस्टिंग, इहो थियो छो जेसीं ताईं असांखे डोनाल्ड ट्रम्प चवंदो हो पहिरें हिन जे दौर में त पाकिस्तान जेको आहे इहो डिसीटफुल आहे, इहो जेके तमामु डूबियस आहे, माना ही धोखेबाज़ आहिनि, कहिड़े अल्फाज़ हुन पाकिस्तान जे उन शान में चया हुआ पोएं भेरे जेॾी महिल सदर हो। ऐं इन दफ़े ॾिसो इन जो छो असां ट्रांसपेरेंट हुयासीं। असां जेॾी महिल 24 अप्रैल ते पहिरीं असां नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जी मीटिंग कईसीं, 17-18 पॉइंट असां बिल्कुलु खोले उन्हनि खे इंडिया जे साम्हूं बि रखी छॾियोसीं, दुनिया जे साम्हूं बि रखी छॾियोसीं त जंग थी त असां ही कंदासीं। जंग थी जेके मई में असां उहो ई कमु कयोसीं जेको ॿुधायो होसीं। जंग खां पोइ असां 6 अप्रैल ते जेॾी महिल इहा ई मीटिंग कई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जी, जंहिंमें
फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर भी हो, उन वक्त भी असां को काफ़ी सारा ये एलामिया जेको असां जॉइंट स्टेटमेंट ॾिनी हुई, उहो फॉरेन पॉलिसी जो उन मां जेके खोड़ सारा पॉइंट असांजी फॉरेन पॉलिसी जो हिसो थी पिया, ऐं उन जे करे दुनिया जो भरोसो सां थियो। जेको असां चयोसीं असां उहो कयोसीं। जीअं ईरान खे ॾिसो, ईरान पंहिंजी उनजी तारीफ़ केरु थो करे? जॉन मीर शाइमर थो करे, जेको पॉलिटिकल साइंटिस्ट आहे, अमेरिका में प्रोफेसर आहे। उनजी तारीफ़ केरु थो करे? जेफरी सैट थो करे। उनजी तारीफ़ केरु थो करे? मैकार्थर थो करे इंडिया जी, ईरान जी। छो? उहो चवनि था यार केतिरी मेच्योर इहे बयानात था ॾियनि, मेच्योर फॉरेन पॉलिसी ॾेखारनि था पिया इन जंग जे दौरान बि। ऐं ॿिए पासे अमेरिका खे ॾिसो त उन जो सदर कहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु थो, गारियूं थो ॾे। त ही सभु शयूं जेके आहिनि दुनिया जे साम्हूं पधरी थी आई आहे। ईरान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, इहे 10 पॉइंट तव्हां ॻणाया। हसन हबीब साहब हले थोरो को तबसरो करे वठे त तव्हां जे मूंखां पुछंदव त मां ॿुधाईंदुसि त इन में कहिड़े लिहाज़ सां असांखे एतिरी ॾुखियाई न थींदी। ऐं इवन अमेरिका जा जेके 15 पॉइंट आहिनि, दर हक़ीक़त उहे 4 पॉइंट आहिनि, उनखे मां तव्हांजे साम्हूं पेश कंदुसि त उहो 4 पॉइंट छो थो चवां। ऐं ईरान जा जेके 10 पॉइंट आहिनि, 3 पॉइंट, इहे छो 3 पॉइंट आहिनि, 10 पॉइंट न आहिनि? छोकी हिकिड़ो सेट आहे, ॿियो वरी सब सेट आहे। अमेरिका जा बि जेके हिकिड़ी जेको इन में आहे न्यूक्लियर इनरिचमेंट ते, उहो 5 पॉइंट उन गॾाए 5 पॉइंट लिखी छॾिया आहिनि उन। ऐं उन्हनि खे असां गॾाए पढ़ूं त फ़क़ति उहो आहे त असां इनरिचमेंट ईरान न करे, त उन ते पोइ ॻाल्हायूं था पिया। हसन हबीब साहब थोरो उन तबसरो करे वठे। बिल्कुलु डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब दुरुस्त फरमायो अवां त। ऐं जीअं हसन हबीब साहब बि ज़िक्र कयो त पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी जी जेकॾहिं तारीख़ ॾिसिजे त पाकिस्तान जो एतिरो हिस्टोरिक ऐं शानदार सफ़ारती किरदारु असांजे उनजी मिसाल असांखे नथी मिले। सॼी दुनिया उनखे साराहे पई, पर ज़ाहिर आहे ही हितां खां अञा जेके ज़िम्मेवारियूं आहिनि उन में अञा वाध थींदी। समूरियूं नज़रूं हिन वक़्तु इस्लामाबाद ते आहिनि त इस्लामाबाद में जुमे खां जेको ही ॻाल्हियुनि वारो माहौल जेको ठहे पियो, जेको अमल शुरू पियो थिए, उन में वधीक अॻियां छा थींदो? ग्लोबल कम्युनिटी छा हाणे पंहिंजी ज़िम्मेवारी महसूसु कंदे असांखे किरदारु अदा कंदे नज़र ईंदी? स्पॉयलर्स ते बि ॻाल्हाईंदासीं त उहे बि असांखे एक्टिव नज़र अचनि था। ख़ासि करे त इज़राइल जो ज़िक्र थियो, भारत जो ज़िक्र थियो, त उन्हनि जे हवाले सां कहिड़े रीत अलर्ट रहण जी ज़रूरत आहे, छा करण जी ज़रूरत आहे? मूंखे हिन वक़्तु प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ज्वाइन किया। बाबर साहब वेलकम करूंगी आपको प्रोग्राम में। मेरे साथ हसन हबीब साहब, डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं? आपको भी मुबारकबाद दूंगी और बाद में ज़रूर कहिएगा कि सीज़ फायर हो चुका, पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान के तारीखी किरदार को सराहा जा रहा है हर तरफ। अब आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं? और जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि एक तरफ पाकिस्तान ने अब तक बड़ी शानदार तरीके से अपनी कायदाना सलाहियतों का इज़हार दिखाया, अपने सफारती किरदार को दुनिया के सामने रखा, और अब आगे भी ज़ाहिर है पाकिस्तान उस किरदार को आगे बढ़ाएगा। लेकिन साथ साथ ग्लोबल कम्युनिटी का इस वक्त जो रोल बनता है वो किस हद तक आप सामने आता हुआ देख रहे हैं? अब जो आगे का एक इंटेंस डिप्लोमेसी में ये सारा मामला दाखिल होगा, और इसके साथ साथ जो स्पॉयलर्स का यहाँ पर जिक्र हुआ, क्योंकि अभी भी वो बाज नहीं आए, उनको किसी शरारत करने से, इस माहौल को सबूताज करने से किस तरीके से रोका जा सकता है? क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारकबाद हो, हर पाकिस्तानी को मुबारक हो। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ और इसका सारे का सारा ज़ाहिर क्रेडिट जाता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसाक डार साहब, उनकी टीम को, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को। और हमने तो उनकी तारीफ करनी ही है, और तारीफ होती है जो कि आपके मुखालफिन करें। आज हिंदुस्तान के मीडिया में भी चीखों पुकार देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है। इनफैक्ट इशू ये है कि ये हमारे लिए कामयाबी है भी बहुत बड़ी, और हम इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जब से हम देख रहे हैं, जब से मेरी अपनी एज मैंने देखा, और मेरे दोनों जो दूसरे पार्टिसिपेंट इत्तेफाक करेंगे कि हम सारी उम्र से ये सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान की सफारतकारी इतनी कामयाब नहीं है, पाकिस्तान सफारती महाज पे इतना एक्सर्ट नहीं करता, पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे इतना नजर नहीं आता, अपनी बात नहीं मनवा पाता, हिंदुस्तान बहुत मुतहरिक है, उसकी बात बड़ी मानी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को इस हमारी कामयाबी ने अंडू कर दिया, और भी हर तरफ आपको पाकिस्तान का नाम नजर आ रहा है। काफ़ी आपने डिस्कशन तो इस पर कर ली है कि कितनी इम्पोर्टेंट ये कामयाबी है, और किसको सहरा जाता है, और क्या क्या मुश्किलात आई। अभी आपने जो बात आगे की पूछी है, इसमें कोई शक नहीं है
کہ 10 अप्रैल को जब इस्लामाबाद में ये दोनों ईरान और अमेरिका के जो नुमाइंदे इकट्ठे होंगे और पाकिस्तान की मीडिएशन में जो बातचीत होगी उसमें अमेरिका के 15 पॉइंट है और 10 पॉइंट ईरान के हैं। मैं भी बिल्कुल हसन साहब शायद प्रॉब्ली बात कर रहे थे, मैं बात उनकी सुन रहा था, आदो हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन इतनी समझ आ जाती है कि उसमें कुछ पॉइंट्स रेपुटेशन है, वाकई रेपुटेशन है, और उसमें एक्चुअली पॉइंट जो है वो शायद अमेरिका के 4 या 5 हैं और ईरान के भी कुछ 3 या 4 बनते हैं, जो कि वर्थ डिस्कशन है और इतना मुश्किल नहीं है। मेरा ख्याल दरमियानी रास्ता उसमें से डेफिनेटली निकल आएगा। और जितनी कोनामश्क तरीके से इसहाक डार साहब ने सफारतकारी की है, उनकी टीम ने की है, मेरा ख्याल है कि ये मरला भी गुजर जाएगा और उसके बाद आने वाला जो टाइम अल्लाह करे सबसे पहले एग्रीमेंट हो, इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हो, दुनिया में हमेशा तारीख की और आंख में लिखा जाएगा कि ये जंग जब बंद हुई तो इस्लामाबाद अकॉर्ड के बाद तहत ही बंद हुई, हमारे मुल्क के हमारे कैपिटल का नाम हर जगह आएगा डेफिनेटली। और उसमें जितने भी सफारतकार हमारे हैं वो इससे ज़्यादा हम सबसे ज़्यादा वो रियलाइज कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कामयाबी होती है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, जब आप बाहर बैठ के अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और आप बड़ा सीना खोल के आप विद योर चेस्ट आप लोगों को बता सकते हैं कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज। अभी आगे चल के डेफिनेटली आपने बात की, हमारे डिस्कशन में मैं सुन रहा था कि इसराइल एक स्पॉइलर के तौर पे मौजूद है, उस पर नजर रखने की जरूरत है, वो अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अमेरिका ने उसके कहने पे जंग शुरू की, अमेरिका की अपनी जंग थी नहीं, पाकिस्तान के इसराइल के साथ सवारती ताल्लुकात नहीं है, हम उसको तस्लीम नहीं करते, ईरान उसको तस्लीम नहीं करता, इसलिए इसराइल को इस काम से खिलाफ वर्जी करने से या मजीद गड़बड़ करने से रोकना अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा इस पूरी की पूरी जंग बंदी का। आगे चल के गल्फ में डेफिनेटली तब्दीलियां आएंगी, चेंजेस आएंगी, हमें उनके साथ अब्रेस्ट रहना है, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमने मिलिटरीली लास्ट ईयर अपना प्रूव किया, हिंदुस्तान को शिकस्त दे के दुनिया ने माना, और अभी हमने सफारती महाज पे भी दुनिया में अपना लोहा बनवाया है। अभी इक्तसादी महाज एक ऐसा है जिसमें हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, उसके साथ हर चीज मुंसलिक है, और उस सिलसिले में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अभी हमें मिलेंगी। ईरान से जब सैंक्शन उठेंगी तो पाकिस्तान ईरान गैस और पेट्रोल जो पाइपलाइन बहुत पुराना मंसूबा है उसको मुकम्मल करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान ईरान के ऑयल और गैस से फायदा उठा सके, जो कि नेबरहुड में है और सस्ता ऑयल भी है, सस्ती गैस भी है। उसके बाद ईरान में रिकंस्ट्रक्शन होनी है, ईरान में रिहेबिलिटेशन होनी है, वहां पर बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल, इस तरह का रॉ मटेरियल उनको चाहिए होगा, पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है। पाकिस्तान के पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत बड़ी मार्केट है, एक्सपर्ट जा सकते हैं, मैन पावर जा सकती है, इंजीनियर्स जा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर गल्फ कंट्रीज के साथ, स्पेशली सऊदी अरेबिया और कतर के साथ हमारे ताल्लुकात ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, बट इसके बाद एक नए दौर में दाखिल होंगे, उनके साथ हमारी कोऑपरेशन एक डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ सकती है, नया ब्लॉक बन सकता है इस पूरे रीजन में, क्योंकि जंग के बाद डेफिनेटली तब्दीली आती होती है। इतनी बड़ी जंग से गुजरने के बाद भी अगर तब्दीली नहीं आनी तो इसका मतलब है हम वक्त के साथ, या जो तब्दील नहीं होता वो टाइम के साथ पेश नहीं रख रहा, हमें पेश रखनी पड़ेगी। हिंदुस्तान की तरफ हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, वो भी एक स्पॉइलर के तौर पे मौजूद है। क्लोज कोऑपरेशन है उनकी इसराइल के साथ, चाबहार की बंदरगाह जहां पर इंडिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट की थी, ये देखने की जरूरत है कि उसका मुस्तकबिल क्या होता है। जिस तरीके से इंडिया ने बैक स्टेप किया है ईरान को, उम्मीद तो यही है कि ईरान अभी किसी सूरत में हिंदुस्तान पे मजीद ट्रस्ट नहीं कर सकता, और चाबहार के बंदरगाह को डेवलप करने का हम सबको पता है इंडिया की बुनियादी इंटेंट ये थी कि चाबहार के रास्ते ईरान से अफगानिस्तान, ताकि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो वो करना चाहते हैं, कुछ वो कर भी रहे हैं, उसको मजीद पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जाए अपने प्रॉक्सी के जरिए। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, जो बलोचिस्तान का जो हमारा बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, तो उसमें माजी में प्रॉब्लम्स रही हैं, हमें पता है, हम सबको पता है, हमारी शिकायतें भी कुछ रही हैं। अभी इसके बाद उसको ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, होगा भी, और वहां से कुछ मिलिटेंसी या कुछ दहशतगर्दी जो शिकायतें मिलती रही हैं वो भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। ऑल सेड एंड डन अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और मुझे यकीन है कि हमारी जो लीडरशिप है पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, वो इस काबिल भी है, उन्होंने साबित भी किया है, उनके अंदर फोर्स साइटेडनेस भी है, उनका विजन भी है, बसीरत भी रखते हैं, और वो उनको पता है कि अभी इन एरियाज में हमें किस तरीके से काम करना है। असल में
तो मकसद तभी पूरा होगा जब पाकिस्तान इसी तरीके से आइंदा 1-2 साल में इक्तिसादी तौर पर भी मजबूत हो। क्योंकि याद रखिए, आपके नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी जो इशू है, सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है, वो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। अगर आप इक्तिसादी तौर पे आप मजबूत नहीं है तो आपको दूसरों की तरफ देखना पड़ता है और वहां पर जाके आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होता है। तो हमें उस गैप को भी फिल करना था कि रोज रोज की ये जो हमारे ऊपर, हम आज IMF के पास जा रहे हैं, फिर किसी और डोनर के पास जा रहे हैं, इससे हमें बतदरीज निकलना है, अपने पाँव पे खड़े होना है। और वो एक सफर है जो कि इंशाअल्लाह ताला मुझे, हम सबको, आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि इसी तरीके से अगर हम सिंसेरिटी से आगे बढ़ते रहे, अपने पार्टनर्स को, अपने एलाइज को, अपने दोस्तों को साथ मिला के, और जो हमारा ट्रस्ट दुनिया में बैठा है, दुनिया की नज़रों में बड़ी बड़ी पार्स, जो पावर हाउसेज है, मैं सिर्फ मिलिट्री पावर की बात नहीं कर रहा, इकोनॉमिक पावर हाउसेज, चाइना तो है ही है, यूरोप भी है, हमें रशिया की तरफ भी देखना चाहिए। हमारी प्रैग्मेटिक अप्रोच होनी चाहिए, और प्रैग्मेटिक अप्रोच ही चल रही है जिसकी वजह से हमें सक्सेसेस मिली हैं। और अभी दुनिया मानती है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे अनप्रडिक्टेबल आदमी को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बेहतर कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, और हमने देखा। लेकिन अभी भी आप देखें तो वहां पर रोग एलिमेंट्स हैं, अभी भी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि सहूनियत, ज़ायनिज़्म के प्रचार करते हैं। अब डेफिनेटली उनको आप निकाल तो नहीं सकते, बट उनके साथ रहते हुए, उन पर नजर रखते हुए, अपने आप को मुतनब्बे करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि ये इतना जो सबसे डिफिकल्ट पहला हमने मरला तय किया है, हमें एक एंकर पॉइंट मिल गया है। इस एंकर को यूज करते हुए अभी हमने हमने जो लेडर को, सीढ़ी को चढ़ना है, ताकि अल्टीमेट जो हम वेरी इंपॉर्टेंट चाहते हैं ब्रिगेडियर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह से आपने कहा कि हमने, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पहले सिक्योरिटी महाज पर, उसके बाद फिर हमने देखा कि डिप्लोमेटिक महाज पर पाकिस्तान का एक शानदार किरदार, और अब इसके बाद आपने बात की कि इक्तिसादी जो हमारा महाज है उस पर जो चैलेंजेस हैं और इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, तो उस डिप्लोमेटिक गेन या सिक्योरिटी महाज पर जो पाकिस्तान को हासिल हुआ है, उसको किस तरह से कैश ऑन करना है, ये अब एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी होगा और एक वे फॉरवर्ड भी बन सकता है। हसन हबीब साहब, इस पर कुछ ऐड करेंगे आप? और साथ साथ फिर जो 10 नुकाती एजेंडा पर बात की डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने, ब्रिगेडियर बाबर साहब ने, उस पर भी ज़रूर रोशनी डालिएगा कि कैसे देखते हैं कि इस पर इत्तेफाक होते हुए। देखिए, ब्रिगेडियर बाबर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो अचीवमेंट्स पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हैं उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा अगर हमने खुद इकोनॉमिकली इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं किया जो हमें इस रिकॉर्ड के बाद आने की उम्मीद है, या अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमने इम्प्रूव नहीं की, तो शायद हम खुद ही इररेलेवेंट हो जाएं। लिहाजा हमें बिल्टअप करना है अपनी इकॉनमी को, अपने रीजन को इस तरह से कि ये जो बेनिफिट्स आ रहे हैं उनका हम पूरा फ़ायदा उठा सकें और हम इससे आगे चलें। जहाँ तक इसका सवाल है कि इस्लाम जो पॉइंट्स हैं, तो जमील अहमद खान साहब ने वादा किया है वो उसको समराइज करेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक ईरान का जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि एक तो उनको गारंटी चाहिए कि ये दोबारा बदतमीजी नहीं होगी उनके साथ। पिछले साल हो चुकी है जून में, फिर ये फरवरी के आखिर में हम शुरू कर दी, तो ईरान विल डेफिनेटली सीक अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी। और वो अब गारंटर कहाँ से लाया जाएगा सबको पता है, चाइना रशिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के अमेरिका से ख़राब ताल्लुकात हैं, तो गारंटर भी अभी हमारा एक इशू है जो होगा। आपको याद है जैसे पिछले राउंड के फ़ौरन बाद, डिस्पाइट के डार साहब का हाथ डिसलोकेट हो गया था, वो उसी हालत में चाइना गए, चाइना को उन्होंने किया। तो हम चाइना, रशिया, तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट सबको लेके साथ चल रहे हैं और बाकी भी मुल्कों से हम मुसलसल राब्ते में हैं। तो हमने जो है पूरी कोशिश की है कि सबको साथ लेके चलें। और ये जैसे अपॉर्चुनिटीज़ की बात ब्रिगेडियर साहब ने की, बिल्कुल ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन होना है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आनी है, एक नया मिडल ईस्ट आना है, ताकि उसमें हो सकता है कि हम एज सिक्योरिटी गारंटर हों, कि हम डिफरेंट मुल्कों को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उनके सोल्जर्स की ट्रेनिंग हम ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत सारे मुल्कों की, तो हमारा नेट वाइडर हो सकता है। हम और मुल्कों को स्मॉलर वेपन्स या एयरक्राफ्ट जैसे JF-17 अब बहुत पॉपुलर है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि अब हमने अपना जो एक नया
رول اسٹیبلش کیا ایز اے پیس میکر، اس کو ہم فریکوینٹلی آگے بڑھائیں، اور اگر کہیں بھی دنیا میں کانفلکٹ ہو تو نہ صرف زبانی اسٹیٹمنٹ دیں بلکہ فزیکل سپورٹ ان کو پرووائڈ کریں. ضروری نہیں کہ ہم فرنٹ پہ میڈیٹر ہوں، ہم پیچھے رہ کے ان کو ہم سپورٹ سپلائی کریں، ان کو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں، یا ان کو ایڈوائز کریں کہ وہ ان حالات میں کیسے اپنے ڈائلاگس کو آگے بڑھائیں، کیسے مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کریں. اور دیکھیں ان سب کے دوران خاموشی سے ہم افغانستان کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جس کو ہمیں غور کرنا ہے کہ شنگھائی وہاں اورمچی میں افغانی پہنچ گیا ہے اور پاکستان افغانستان چائنا کی تھرو نیگوشیٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. اگر افغانستان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو جاتی ہے اور کریڈیبل جو ہے ان کی گارنٹی آ جاتی ہے کہ وہ اپنی سوائل کو یوز نہیں ہونے دیں گے، تو یہ اس سے بڑی اپرچونٹی ہو نہیں سکتی. تو آل ان آل وی آر ان فار اے ویری بگ رول، اور ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ بڑی خاموشی سے اسٹرانگلی کرنا. اور امریکہ کے جو پوائنٹس ہیں آئی لیو اٹ ٹو امبیسڈر جمیل احمد خان صاحب، میرے سینئر ہیں، آئی ہیو اے گریٹ ریسپیکٹ فار ہم، کہ وہ سمرائز کریں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. لیکن امریکہ کو بیسیکلی ایران سے دو پرابلم ہے. ایک سیکیورٹی تھریٹ نہ ہو، تو امریکہ کا کوئی سیکیورٹی تھریٹ کا ایشو ہی نہیں. ایران کے پاس کوئی ویپن، کوئی ایئر کرافٹ ایسا نہیں جو امریکہ یا امریکہ کے اڈے تک بھی جا سکے. تو وہ گارنٹی اپنی جگہ ہے. جہاں تک نیوکلیئر کا ہے تو آئی بلیو کہ ایران کا نیوکلیئر کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ جو زبردستی ایران کو گھسیٹ رہے تھے، باوجود اس کے کہ شہید خامنہئی صاحب کا فتویٰ موجود ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ ان کے صاحبزادے کوئی نیا فتویٰ ایشو نہیں کریں گے. تو ایران ویپن آف ماس ڈسٹرکشن میں تو ہے ہی نہیں. تو یہ جو بیسک وہ تھا پرابلم وہ تو ریزالو ہو گیا. اور اب اگر امریکہ اپنا کچھ سیکیورٹی فٹ پرنٹ مڈل ایسٹ میں کم کرتا ہے تو میرے خیال میں ایک بہت خوشائن بات ہوگی مڈل ایسٹ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور امریکہ کے لیے. جی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. ہاں، یہ 15 پوائنٹ جیکا گال کئی، پہریں گال تا آئی تھنک کہ اساں بھائی دوست جیکے ہیں انہن لائے ماں بولی چینج کرے وٹھا. Fundamentally these 15 points are basic, as I was saying, are basically 4 points, not 15 points. And likewise Iran, it's not basically 10 points. If we combine those duplication of the points, we'll find that Iran is also not asking for more than 3 or 4 points. Now, what are those points? Basically, the 15 points, the first point is that within 1 month there should be a ceasefire. That has already been attained with the help of Pakistan. Then second point, third point, fourth point, fifth point and sixth point are basically related to the nuclear enrichment, dismantle the nuclear capability, never pursue the nuclear weapon, and transfer a stockpile of enriched material of 450 kilogram, and then shut down Isfahan and Fordo and so on and so forth. Allow unrestricted IAEA. They had already allowed IAEA once they were in that agreement of the JCPO, Joint Comprehensive Plan of Action. That basically, if we focus on these 15 points to basically these 6 points, what I've just enumerated, they're 1 point. And then there are 2 points are related with the missiles. They say curtailment of the missiles, and also they have said that restrict the range. Iran probably they would not agree on this restriction on the range, and they don't have the range which can go up to United States or intercontinental. So therefore, Iran would probably stick to it, and the United States may also agree to it. Why they were asking about it? It was basically because they wanted that their missiles should not really reach Israel. So that was the basic fundamental point. Israel would definitely like that this point should be taken up now during this mediation. So this was the second point. And if we combined all these points, they are about 8 points altogether, or 2 points. And the remaining points are very simple. They are just the comments. They are not the point. They are not the demands. And those are sometimes swap for the defensive, for forces and variants is still in trade-off. So these are just a comment, and kill these snap back sanction माना असां सैंक्शन वरी न हणंदासूं, तव्हां इहे सभु शयूं करे वठो, ऐं अमेरिका पोइ चवे त अमेरिका जेको आहे मदद कंदो सिविलियन न्यूक्लियर में. त बेसिकली इहे आहिनि उहे 15 पॉइंट जेके
हसन साहब मूंखे ज़िम्मो ॾिनो ऐं मां उनखे कोशिशि कयमि त मां उनखे निभायां। हाणे ॿी ॻाल्हि अची वई त ईरान जेको उन 10 पॉइंट ॾिना उहे कहिड़ा आहिनि? सिंपल तमामु जेके उनखे ॾिठो वञे त काफ़ी सारी शयूं उन में डूएबल आहिनि। उहो चवे थो पियो त बाबा तव्हां जेके असां पॉइंट ॾियूं था पिया त अॻु जंग जो मुकमल ख़ात्मो कयो, हर सां ते जंग न कयो, को गारंटी ॾियो त हू जीअं हसन हबीब साहब पियो चवे त यस उहो गारंटी केरु ॾींदो? इहे वॾा मुल्क पंहिंजी जाइ ते, उन्हनि मुल्क सां कॉम्पिटिशन आहे अमेरिका जो पंहिंजी जाइ ते, पर उन लाइ हिकिड़ो फ्रेमवर्क मौजूदु आहे दुनिया में ऐं उहो सिक्योरिटी काउंसिल जी रेज़ोल्यूशन कंदा। उन रेज़ोल्यूशन में 5 जेके वीटो पावर आहिनि अमेरिका सूदो जे उन्हनि खे वीटो नथा कनि पिया त उहो हिकिड़ी बाइंडिंग थी पवंदी। चाइना रशिया ते आहे ई आहे, उन में स्टैम्प लॻी वेंदी त ठीकु आहे वरी ॿीहर असां इन ते हमिलो न कंदासूं ईरान ते। ऐं ईरान ते सुओ मोटो जेको इलीगल हमिलो इहो थियो आहे, दुनिया में कोई अहिड़ो कानून ई न आहे त अमेरिका जो चढ़ाई करे छॾे, उन ख़िलाफ़ वर्जी कई आहे पंहिंजे यूनाइटेड नेशन चार्टर। They have violated United Nations Charter Article 2, and then Iran had the right to respond, and that was basically United Nations Charter Article 51. त ही इन जी समरी आहे, डूएबल आहे, इन हफ़्ते में जेको आहे काफ़ी सेंसिटिव आहे। पाकिस्तान ऐं पंहिंजे दोस्तनि जे इन कंसल्टेशन Pakistan would be able to inshallah carry the flag of this peace in this region and the stabilizer of the peace in this region. And Pakistan, what they are doing now, कंहिं ज़माने में इहो स्विट्ज़रलैंड कंदो हो, ऐं मूंखे ख़ुशी इहा ॻाल्हि अॼु आहे त हाणे पाकिस्तानियुनि जो छा फ़र्ज़ु आहे? पाकिस्तान जा जेके इहे मोतबर असांजा ब्यूरोक्रेट्स आहिनि, पाकिस्तान जी फॉरेन ऑफिस त इहा जेके हिननि महिनत कई इन स्टेज ताईं पहुता, पर मुंहिंजा कोलीग आहिनि उते दोस्त आहिनि फॉरेन ऑफिस में हींअर बि जेके जूनियर कोलीग्स आहिनि, उन्हनि खे बि थोरो हथु उन ते घुमाइनि, थोरो उन्हनि खे ख़्यालु कनि। ऐं ख़्यालु करण जो मतिलबु इहो आहे त उन्हनि खे पॉलिसी ॾींदा वञनि। असां सफ़ीर हूंदासीं, असांखे पॉलिसी बर वक़्तु न मिलंदी उन वक़्त जी लीडरशिप में। डिप्लोमेसी आहे छा? डिप्लोमेसी इज़ बेसिकली द सबसेट ऑफ द पॉलिटिक्स। तव्हांजी पॉलिटिकल लीडरशिप, तव्हांजी ॿी लीडरशिप जेका मिलिट्री लीडरशिप आहे, पॉलिटिकल लीडरशिप आहे, तव्हांजी कल्चरल लीडरशिप आहे, तव्हांजी पाकिस्तान में जेके ॿिया असांजा अॻुवान आहिनि उन्हनि सभिनीनि जी हिकिड़ी मदद हूंदी आहे। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कबी आहे, मिलिट्री डिप्लोमेसी कबी आहे, उहा ताक़त ॾींदी आहे ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी खे। त ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जेॾी महिल मज़बूत थींदी आहे, उहो ॾिसो न हाणे बि मिलिट्री डिप्लोमेसी जेको आहे उन जंहिं हिसाब सां कई हिमत कई, जंहिं हिसाब सां कॉन्ट्रीब्यूट कयो, त ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी फॉरेन ऑफिस उन में पोइ रिज़ल्ट तव्हांखे ॾिनो। आईंदे लाइ बि इहे जेके असांजा लीडर आहिनि, दे शुड बी एबल टू प्रोवाइड पॉलिसी ऑन टाइम, and once they give the proper guideline, sincere guideline, transparent guideline, transparent policy, foreign ministry and asaja safir je can, they can give them the results. And of course, I don't say that you don't have an eye. Make them accountable if someone is not working. That is a general principle for all the government machinery, and even this general principle is applicable to armed forces and everyone. Yes, that mechanism should also be enhanced, and the same very nation would become Switzerland. The same very nation would become a nation to be reckoned with. इंशाल्लाह जमील साहब, होप्स है। ब्रिगेडियर बाबर साहब, आपकी तरफ आऊँगी, फाइनल कमेंट आपसे लूँगी। बहुत अहम बातें, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, तो जिसको कहते हैं सो फार सो गुड, अभी तक बड़ा अच्छा काम हो गया और बड़ी महारत से, बड़ी जाफशानी से, बड़ी ईमानदारी से, बड़े खलूस से हमने जो कोशिशें की हैं। और ये याद रखिए, हमने जो कोशिश की है ये इतना आसान नहीं था। हमने जुनूनियत और नफरत और इंतहा पसंदी के बीच में से होते हुए रास्ता निकाला है। तो ये रास्ता अपने लिए हमने नहीं निकाला, हमने इस इलाके के लिए, इस रीजन के लिए, दुनिया के लिए निकाला है। हम सिर्फ को अपनी जंग नहीं लड़ रहे थे, हम इस वॉर थिएटर में जरूर थे, लेकिन हम ये चाहते थे कि दुनिया जिस प्रॉब्लम में, जिस मुश्किल में है, और कोई आगे बढ़ के बात करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी भी उनसे बात नहीं करते, और दुनिया के दूसरे ममालिक भी पसे पर्दा रह के, तो बहुत सारे ममालिक कोशिश शायद कर रहे हो, लेकिन हमने ये बेड़ा उठाया और हमें किसी ने कहा नहीं, हमने खुद से उठाया। और फिर उसके बाद हमारे दोस्त हमारे साथ शामिल हुए,
अभी आगे हमने इसी तरीके से ये काम करना है ताकि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे और इसके अल्टीमेट फ्रूट्स जो हैं, जो मैं पहले बात कर रहा था, उसको अपने लिए हासिल करने के लिए हमने इसको वहां पर लेके जाना है जहां पर इसको हम कन्वर्ट कर सकें इनटू एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि 2 महाजों पे हमें कामयाबी हो गई है, ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट महाज है, इसमें कामयाबी होगी तो तभी उन 2 कामयाबियों को हम सस्टेन कर पाएंगे। अच्छी बात है कि अफगानिस्तान के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं और खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात भी पॉजिटिव जा रहे हैं। अल्लाह करे वो बात भी हो जाए तो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी जो अफगानिस्तान में, जब वो उनको डिनाई हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न बॉर्डर ईरान के साथ पहले ही हालात बेहतर हो जाएंगे मजीद, और अफगानिस्तान देन वी विल बी इन अ पोजीशन कि हम इक्तिसादी तौर पर भी अपने मुल्क को उस जगह पर लेके जाएं जहाँ कि हम डिजर्व भी करते हैं, 80 साल से मुंतजर भी हैं, इतनी जनरेशंस आ गई और चली गई। और मुझे लगता है कि इस लीडरशिप के मुकद्दर और नसीब में अल्लाह ताला ने जहाँ पर ये 2 कामयाबी उनको दी हैं, ये तीसरी कामयाबी भी यही कॉम्बिनेशन जो है इस पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप का, क्योंकि लकीली हमारी मिलिट्री लीडरशिप के पास भी अभी अबाउट कमोबेश 4 years एंड समथिंग है, और पॉलिटिकल लीडरशिप के पास भी गवर्नमेंट का टेन्योर भी 3 साल है। तो इंशाल्लाह ताला इसी यकजाहियत के, यूनानिमिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये भी कामयाबी हमें मिलेगी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमेशा की तरह इस पूरे के पूरे टाइम में पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है, बहुत अनलाइक इंडियन और इजरायली मीडिया, और यही रोल हमें आगे जाके प्ले करना है। किसी ने पॉलिटिक्स नहीं खेली। गवर्नमेंट ऑफ द डे इज एवरीबॉडीज गवर्नमेंट। इन्होंने पाकिस्तान को इज्जत दी है और हमें चाहिए इनको भरपूर सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें कोई सियासत नहीं है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को मद्देनजर अगर हम रखेंगे तो आगे चल के भी हमने इसको इन बिटवीन नहीं छोड़ना। एक आखिरी बात मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे तो ये भी लगता है कि हम सिक्योरिटी गारंटी की बात कर रहे हैं, और हसन साहब ने दुरुस्त फरमाया कि कौन चाइना और रशिया के उनके साथ आइडियल ताल्लुकात नहीं है। सिक्योरिटी गारंटी वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी किसी ने तो देनी है, तो लगता है कि ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा और ये भी बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अगर आप सिंसेरिटी के साथ कोशिश करते हैं, अभी हम दूसरों की तरफ तो नहीं देख सकते, क्योंकि ईरान अगर किसी पे ट्रस्ट करता है तो हम पे करता है, और अगर इस वक्त इस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई बात जाके कर सकता है तो वो भी हम ही कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारा हमारा ये जो लीडरशिप है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और लगता है कि वो भी हम ही करेंगे, और इसी तरीके से ये चीज़ आगे बढ़ेगी तो चीज़ें इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएंगी। और क्या ही अच्छा हो कि हम नहीं, इन्हीं ममालिक, दुनिया की किसी मुल्क, इन ममालिक में से कोई कल को ये कहे कि अगर सही मानों में तो नोबेल पीस प्राइज अगर को डिजर्व करता है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। इस सही मानों में इन्होंने इस जंग को रोका है और दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड अलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू में आज के लिए टाइम दिया। हसन हबीब साहब, नाज़रीन गर मुसागर एम्बेसडर रिटायर्ड डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हुआ। गुफ्तगू आमुदी एक्सपर्ट्स जी ऐं सभिनी ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ हुआ त सफ़ारती महाज़ हुजे, सिक्योरिटी महाज़ हुजे, दुनिया पाकिस्तान जे किरदार खे ॾिठो, दुनिया पाकिस्तान जे किरदार जी वाखाण करे, पर हाणे वक़्तु आहे इक़्तिसादी महाज़ ते कामयाबियूं ॾेखारण जो, इक़्तिसादी महाज़ ते पाण भरो थियण जो, पंहिंजे पेरनि ते बीहण जो। ऐं इंशाअल्लाह जेकॾहिं इन ई मुख़लिसाणे तरीक़े सां ही कोशिशूं जारी रहियूं तो वक़्तु परे न आहे जॾहिं असां इन महाज़ ते बि कामयाब थींदे नज़र ईंदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम मां खां इजाज़त वठंदासीं। अॼु के प्रोग्राम में थियल गुफ्तगू जे हवाले सां पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ूअ ऐं महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।